Go na, go! Okay, pangyayari? Hindi. Bagay? Ano? Nakikita sa bahay? Tagalog? Oo. Okay ka, puro Tagalog eh. Ilang words? Ay! Bawal! Bawal! Ang daya! Bawal! Yun! Lang! One word? Isa lang, one word lang, Tagalog? Basta sagot, oo. Oo, hindi tango! Oo, hindi pwede! Pasko sa Pasko! Oo, sigurado yan. Bawal! Suha! 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 Santol! Ikaw naman. Bagay! Menudo! Oo. Start! Tala! Ayun! Turn! Payo! Ham. Christmas tree, Christmas lights! Nasa salas? Oo. Oo, nakasalas nga Pwede. yun. Nasa salas? Oo, salas! Belen? Belen! Salas pinigil, single. Orusan? TV. Salas din ang pagkain. Pagkain hindi na salas.